Mang pilay mong edad, ma? 72. Pilay edad namin niyo? 17. Pang, balik. Pang. Pilay mong edad ron? 86. 87. Pila ka tuig serbisyo sa maestro, Pang? 30 years. Ang na-broke 1994. So, pila man ka tuig tanan? Pero pagka 2065 mo ko. So, pila ka tuig tanan? Kuan, Pila? 30 years 30 years in in service. service. Pila ka edad nimo tong nagminyo ka? Pila? 31 years old. 16. Ya, pobre kay Pang, no? Guys, mo ni rehang mga anak, guys. Isang nagkalisod-lisod na pero partang naghana. And syempre,